اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایبریویشن سے متعلق ایبریویشن ایبریویشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور پھر ہم کچھ ایبریویشن سے متعلق پڑھیں گے. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A shortened form of a word or phrase. A shortened form of a word or phrase. shortened form کہتے ہیں کہ چھوٹا فارم ہم نے کیا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا یا فریز کا. اردو میں ہم اسے مخفف کہتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کی چھوٹی فارم یا چھوٹی شکل یا مخفف جو ہوگا اس کو ہم ایبریویشن کہیں گے. نیچے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، ایگزامپل دیکھتے ہیں. SKU is the abbreviation of stock keeping unit. اب یہاں پر کیا ہے S.K.U اور اس کے اینڈ میں بھی ایک ڈاٹ ہوگا، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک ایبریویشن ہے کس کی؟ اسٹاک کیپنگ یونٹ کی. اب یہاں پر دیکھیں کیپٹل ایس ہے تو یہ اس کا ایس ہے، پھر کے اور پھر یو، یعنی ان کے پہلے پہلے جو الفابیٹ ہیں ہم نے وہ استعمال کیے اور ایبریویشن بنا لیا SKU. چلیں اب نیچے دی ہوئی ایک لسٹ ہمارے پاس ہے ایبریویشنز کی، ہم وہ پڑھتے ہیں. نمبر 1 A.A. اس کا کیا مطلب ہے؟ اینٹی ایئر کرافٹ. A.A کا مطلب ہوتا ہے اینٹی ایئر کرافٹ. ایک یہ ہے اور ایک یہ. نمبر 2 A. Bomb. A.Bomb اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹم بام. ایٹم بام. اے یہاں سے لیا ہے اور یہ بام. نمبر 3 A.C. A.C اس کا کیا مطلب ہے؟ آلٹرنیٹنگ کرنٹ. آلٹرنیٹنگ کرنٹ. اے یہاں سے لیا، سی ہم نے یہاں سے لیا اور یہ اس کا مخفف بن گیا. نمبر 4 A.D.C. A.D.C کس کا ایبریویشن ہے؟ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یعنی ہم نے اے یہاں سے لیا، ڈی یہاں سے لیا اور سی یہاں سے لیا اور ہم نے مخفف بنا دیا A.D.C. نمبر 5 A.C.U. ACU. اب ہم دیکھتے ہیں ACU کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ ایسوسیشن آف کامن ویلتھ یونیورسٹیز. ایسوسیشن آف کامن ویلتھ یونیورسٹیز. اے ہم نے یہاں سے لیا، سی ہم نے کامن ویلتھ سے لیا اور یو ہم نے یونیورسٹیز کا لیا اور ہم نے کیا ایبریویشن بنا دیا؟ ACU. چلے نمبر 6 دیکھتے ہیں. ایڈ. AD ایڈ. ایڈ ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو. ایڈورٹائزمنٹ کو ہم شارٹ فارم میں اگر لکھیں تو ہم اس کے پہلے 2 لفظ کا استعمال کرتے ہیں جو مل کے کیا بنا دیتا ہے؟ ایڈ. بالکل ٹھیک. نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. نمبر 7 ہے ہمارے پاس A.D. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں AD کس لیے استعمال کیا جاتا ہے. AD جو ہے وہ مخفف ہے NO ڈومینی. NO ڈومینی. اے ہم نے یہاں سے لیا، ڈی ہم نے یہاں سے لیا اور AD لگا دیا. یہ عام طور پر ڈیٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. نمبر 8 ADM. ADM. اب ADM جو ہے وہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ ایڈمرل کا. یہاں سے اب دیکھیں ADM شروع کے اس کے 3 لفظ ہیں جو ہم نے لیے اور کیا مخفف بنا دیا؟ ایڈمرل کا ADM. نمبر 9 ہے ایڈمن. ایڈمن. ایڈمن جو ہے یہ بھی مخفف ہے کس کا؟ ایڈمنسٹریشن کا. ایڈمنسٹریشن. اب یہاں پر دیکھیں ADMIN جو ہے یہ ہم نے شروع کے 5 الفاظ لیے اور ہم نے مخفف بنا دیا ایڈمنسٹریشن کا. نمبر 10 A.E.C. اور یہ کیا ہے؟ ایٹامک انرجی کمیشن. ایٹامک انرجی کمیشن. اے ہم نے یہاں سے ایٹامک سے لیا، ای ہم نے انرجی کا لیا اور سی ہم نے کمیشن کا لیا اور AEC بنا دیا جو کہ ایبریویشن ہے ایٹامک انرجی کمیشن کا. نمبر 11 A.G. اب AG ہمارے پاس کس کا ایبریویشن ہے؟
accountant general, अकाउंटेंट जनरल. ए हमने अकाउंटेंट का लिया, जी जनरल का लिया, और क्या एब्रीविएशन बन गया? ए जी, जो है अकाउंटेंट जनरल का एब्रीविएशन. अब यहाँ पर हम नंबर 12 देखते हैं. A.H. AH एब्रीविएशन है एनो हिजरी. एनो हिजरी. हिजरी हम इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक ईयर के लिए, तो AH जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? एनो हिजरी का. यानी ए हमने एनो से लिया, हिजरी से हमने एच लिया, और हमने AH एनो हिजरी बना दिया इसका एब्रीविएशन. नंबर 13 A.M. AM का वो जो अगर हम देखें कि AM किसका मुखफ़फ़ है, तो AM मुखफ़फ़ है एंटी मेरिडियम. एंटी मेरिडियम. एंटी का हमने ए लिया, मेरिडियम से हमने एम लिया, और हमने AM बना दिया जो आम तौर पे वक्त के साथ लगता है. नंबर 14 AMIE. AMIE, अब ये किसका एब्रीविएशन है? एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स. Associate members of the Institute of Engineers. Associate members से हमने क्या लिया? A और M. फिर इंस्टीट्यूट से हमने I लिया, और इंजीनियर से हमने E लिया. अब आम तौर पे एब्रीविएशन के लिए जो बड़े बड़े अल्फाज हैं उन्हीं के हमने स्टार्ट लिए हैं. अब आप ऑफ द देख सकते हैं, या यहाँ पर ऑफ देख सकते हैं, इनसे हमने O नहीं लिया या T नहीं लिया. सिर्फ हमने किन वर्ड्स को सिलेक्ट किया? ए एसोसिएट से, मेंबर से एम, इंस्टीट्यूट से आई, और इंजीनियर से ई. और जो मुखफ़फ़ बन गया वो है AMIE. नंबर 15 AO. AO, और ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? अकाउंट्स ऑफिसर. अकाउंट्स ऑफिसर. अकाउंट से हमने ए लिया, ऑफिसर से हमने ओ लिया, और ये बन गया AO. नंबर 16 ASST. ASST, और ये किसका मुखफ़फ़ है? असिस्टेंट. असिस्टेंट, यानी हमने ASS और यहाँ से T ले लिया, तो ये हमारे पास असिस्टेंट बन गया. असिस्टेंट का एब्रीविएशन बन गया. यानी हम आम तौर पर असिस्टेंट की जगह ASST डॉट भी लगा सकते हैं. नंबर 17 A.V. Authorized version. Authorized version. AV, यानी हमने यहाँ से A और V लिया, और ये इसका एब्रीविएशन बना दिया ऑथराइज्ड वर्जन का. और नंबर 18 है BA. BA जो है हमारे पास एब्रीविएशन किसका है? बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स. BA है बैचलर ऑफ आर्ट्स का एब्रीविएशन. अब ये थे कुछ एब्रीविएशन जिनसे मुतल्लिक हमने पढ़ा. एक दफ़ा हम दोबारा एब्रीविएशन को रिपीट करते हैं कि एब्रीविएशन क्या होता है. एक किसी भी लफ्ज़ का या फ्रेज़ का शॉर्ट फॉर्म. और हम क्यों ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अक्सर अगर हम ये इतने लंबे लंबे अल्फाज अपने जुमलों में लिखें तो वो जुमले की खूबसूरती को कम करते हैं, तो हम उनकी जगह मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हैं. अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन एब्रीविएशंस को याद करने की कोशिश कीजिए. ये आपके इम्तिहानात में आपसे पूछे जा सकते हैं और आम तौर पर भी आपको ये आने चाहिए.